رب سلم علی رسول اللہ. چاروں طرف سے آواز بلند ہو، آواز بلند ہو، پست نہیں. رب سلم علی مرحبا مرحبا. ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہو ساحل صاحب. قاری نثار صاحب کہاں ہیں؟ کہاں قاری نثار صاحب؟ آؤ اوے بابازہ بلند پڑھو. بھیجو اے رب میرے. علامہ علامہ بلند آواز سے میں آ رہا ہوں اسی پر. بھیجو اے رب میرے. کیا ترجمہ کیا ہے میرے ان بزرگوں نے. ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل کیا کہا؟ بھیجو اے رب میرے، بھیجو اے رب میرے. اس نبی پر ہو بار بار سلام. پڑھو. آئے ہائے ہائے. اس نبی پر ہو بار سلام. پہنچے ہر پل میں سو، پہنچے ہر پل میں سو. تب عشق کے امام نے چادر کھسکائی. عاشقوں تم ہزاروں پر رکے ہو، ان کی عظمت ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی ہے. تب امام عشق و محبت پکار پڑے اپنی چادر عشق سے، چادر عشق کھسکا کر. مصطفیٰ جان رہے شمع بز میں ہدایت، شہر یار ارم تاجدار حرم. شہر یار نو بہار شفا. اے خدا دم بدم درود و سلام. پہنچے ہر پل ہزاروں سلام. کلمہ لا الہ. کیا عقیدہ پیش کیا ہے صاحب، قاری صاحب. اما یہی تو اصل عقیدہ ہے. کیا کہا؟ کلمہ لا الہ. بلند آواز سے پڑھو. کلمہ لا الہ ہیں محمد میرے، ہیں محمد میرے، ہیں محمد میرے، ہیں محمد میرے. گویا کلیئر ہو گیا کہ میلاد کی برکتوں نے، میلاد کی برکتوں نے. اور یہ وہی ترانے عشق ہے جو کان کو سننے کو نہیں ملتا. الفاظ ملتے ہیں، لباس ملتا ہے، اسپیڈ ملتی ہے، نشیب و فراز ملتا ہے، جلسوں میں بھیڑ ملتی ہے، لائٹ اور چمک ملتی ہے. لیکن عاشقوں کے زخموں کا مرہم نہیں ملتا. تب بلیا بھی کہتا لوٹو میلاد کی طرف، پلٹو میلاد کی طرف، واپس آ جاؤ اس کی طرف جس وراثت کی حفاظت ہمارے بزرگوں نے کی، پگڈنڈیوں پر پیدل چل کے کی. اور کیا کیفیت ہوتی تھی گاؤں میں صاحب. آج فلاں کے دروازے میلاد شریف ہے، پہلے چوکی دھل دو، چوکی دھل دو، چادر بچھا دو،
तकिया रख दो, गुलाब पास लाओ, क्या एहतमाम होता था। मेरी माँ बहन बेटियां होटल से खाना नहीं मंगाती थी, बल्कि मोहल्ले की सारी औरतें, बेटियां, बहुएं सब मिलकर घरों में शक्करपाला बनाती थी वजू करके। अल्लाह अल्लाह कि मेरे आका की मिलाद का तबर्रुक है, कहीं कोई नापाक आदमी हाथ न लगा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, सरजमीने सुरकाही शरीफ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसकी बरकतें, उसकी बरकतें, उन्हीं बरकतों का हम की रोटी खा रहे हैं, उन्हीं बरकतों के बल पर लोग नारा लगाते हैं जी। उन्हीं बरकतों की वजह से लोग, आमा यार जो अपनी निशानी छोड़ दे, जो अपनी निशानी छोड़ दे वो गुमनाम हो जाता है, और जो निशानी लेकर लहद में जाता है उसी का नाम होता है जी। तब मेरे आला हजरत ने कहा, बेनिशानों के निशा मिटता नहीं, मिटते नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 है वो, हाँ हाँ, मिटते मिटते नाम हो ही जाता है, हो ही जाएगा। हाँ हाँ, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी, हर सांस लगा दिया, आज तमकोही से, देवरिया से, कलकत्ता से, झारखंड से, बंगाल से, बिहार से, ना जाने कहां कहां से ये जो फौज देख रहे हो आप, देख रहे हो, किसी जलसा कमेटी वालों की इतनी हिम्मत है, बजट है कि इतनी बड़ी भीड़ जमा कर ले। ये अल्लामा सैफुल्लाह के वालिद के उर्स में नहीं आए हैं, मौलाना जमाल अख्तर के वालिद के उर्स में नहीं आए। अगर इनको अब्बा का उर्स करना होता तो खानदान के लोग मिलके कर लेते। या आला हजरत की विरासत के वारिस का उर्स है, इसलिए अहले सुन्नत के लोग न सर्दियों की परवाह करते, न नजराने की परवाह करते, न भाड़े की फिक्र करते। चलो उस वारिस का उर्स है जिसने पूरी जिंदगी रजा की, मिल्कियत की, विरासत की हिफाजत की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं मुबारकबाद दूं आने वाले ज़ायरीन को, उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में अपने सारे उलमा, शोरा, खुतबा को, जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में सामान्य सफ़र बांधा और आ करके साबित कर दिया कि ये उर्स मुलाजिम का नहीं है, मालिक का है। मुलाजिम का नहीं है, मालिक का है। ये उर्स उस पीर का नहीं है जिसने अपनी खानकाह और अपना सिलसिला बढ़ाया, बल्कि उस पीर का उर्स है जिसने खुद को पीछे रखा, आला हजरत के मसलक का झंडा बढ़ाया। सुभान अल्लाह, और सुभान उसी अल्लाह। झंडे, उसी परचम की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मसरत हुई। हर साल दिक्कत होती थी, हर साल परेशानी होती थी, और उस दिक्कत और परेशानी को सभी महसूस करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह यह हज़रत के साहब सज्जादा, उनके साहबजादगान और उनके मुरीदीन मुतक़दीन ने भी महसूस किया। अल्लाह का शुक्र है कि ये जत्था, ये कारवाने इश्क तो अभी बढ़ेगा, बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। ये तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या जी। आगे आगे देखिए, होता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या। इसलिए कि जिसने पूरी ज़िंदगी, अब आप देख लो ना, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अगर चाहते तो 10-20 मुल्कों में जहां आज लोग मुरीद करने जा रहे हैं, आज से 35 साल पहले उनके मुरीदों की आबादी होती। लेकिन रईसुल कलम ने शजरा नहीं बांटा, किताब इश्क बांटा है। रईसुल कलम ने खानकाह नहीं बनाई, दरसगाह बनाया। रईसुल कलम ने
मदरसा नहीं बनाया, बल्कि तालीम की तहरीक चलाकर गांव गांव दिया जला दिया इल्म का। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी नहज का, उसी तेवर का, उसी फिक्र का, उसी आदत का, उसी चलन का, उसी रविश का, उसी जुनून का और उसी जज्बे का एक पीर, जिस पीर के उर्स में हम आ पाए हैं। आज तो यहाँ हाल ये है साहब कि लिफाफा मजबूत हो तो मुरीद होने से पहले खिलाफत दे दी जाती है। जी साहिल साहब, एक साहब तो ऐसे मिले, मैंने कहा कि कमाल है भाई, अरे पहले मुरीद करके खिलाफत देते, बाद में आप। बोले अरे साहब पहले खिलाफत दे दो, कहीं भाग न जाए। कमाल है। माफ करना, हमारे इन बुजुर्गों ने खिलाफत और पीरी मुरीदी को रोटी का जरिया नहीं बनाया, बल्कि तबलीग और मसलके आला हजरत की आशात की डोर समझा, डोर। और इस डोर से जो बध गया, इस डोर से जो बध गया, किसी केमिकल की औकात नहीं है जो ये रंग उतार दे। जी और जो रंग हमारी माँ ने, दादी ने, नानी ने बचपने में चढ़ा दिया है, उस रंग को कोई तेजाब नहीं हटा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लामा सैफुल्लाह अलिमी साहब के जो खिदमात हमने देखे और आपकी मोहब्बतों की जो सबूत है, वो ये ज़मीन भी है, पीछे ज़ायरीन के लिए, उलमा के लिए, अपने आने वाले मुतक़िदीन के लिए एक बेहतर इंतज़ाम की इनकी कोशिश है। अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है कि इन्होंने किसी से गले पर लाठी रख करके पैसा नहीं मांगा। जी ऐसा नहीं कहा कि तुमको इतना देना ही होगा। जी हाँ, लेकिन ये बरकतें हैं उस कादरी दस्तरखान की, ये बरकतें हैं उस कादरी दस्तरखान की कि सैफुल्लाह आप सोचते जाओ, तसव्वुर भी न करोगे, जो ताला कहीं नहीं से नहीं खुलता है। हज़रत एक मरतबा रईसुल कलम से हमसे थोड़ी सी नाराज़ हो गए थे। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प हुआ था। बलिया में एक इदारा बनाना था उनके गांव में, और उनकी जिद थी कि मेरी आखिरी आरामगाह बलिया में रहेगी। अब कौन है जो कहे कि नहीं अपने इस हुक्म को बदल दीजिए? हिम्मत किसकी है? जी एक चबूतरा आज भी बना हुआ है। हमको पकड़ के ले गए चबूतरे के पास, बोले बेटा यही मेरी जगह है, यही मेरी जगह है, यही मेरी जगह है, मैं यहीं रहूँगा। मैंने कहा ठीक है, जब वो वक्त आएगा तब ना। तो कुछ लोग थे, बोले कि आप इतना कैसे बोल दिए? मैंने कहा ये बोलने का हक उन्होंने ही हमको दिया है। वाह वाह, हक है जी, उन्होंने ही दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब रास्ते में हम लोग चलने लगे तो उस वक्त हज़रत मेरे पास एम्बेसडर गाड़ी थी। अब जब आ जाए बादशाह सलामत के दिमाग में कोई बात, तो उसको कौन बदलवा सकता है? बोले कि तुम्हारी गाड़ी से मैं पटना चलूँगा और पटना से जमशेदपुर तुम ही ले चलोगे। तो ठीक है। अब आगे बैठे हुए हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं। जब चलने लगे, हजरत जब किसी आलिम को देखते थे गाड़ी वाला बहुत खुश होते थे, एकदम कलेजा बड़ा होता था, बड़ा कलेजा। ये गाड़ी मेरे फला मौलाना की, ये गाड़ी मेरे फला। और सेठों को एहसास दिलाते थे वो, सेठों को। अल्लाह गरीब के रहमत करे। हमारे मोइन अंसारी साहब हजारीबाग, जब उनके दरवाजे पर गाड़ी गई है ना, तो खैरियत बाद में उतरते ही गाड़ी से करें, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल की है, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल की। वो कह रहे हैं मुझे मालूम है ये गाड़ी उन्हीं की है। बोले हाँ तुमको बता रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल की है। सिर्फ तुम ही गाड़ी वाले नहीं हो, ये गाड़ी मौलाना गुलाम रसूल। यानी कितनी खुशी होती थी। आलिम और हासिद हो, वालिम हो ही नहीं सकता। हाँ बेशक, हक है, हक है। आलिम और हासिद हो, हक है, वालिम हो ही नहीं सकता। और इसकी कोई मिसाल देखनी हो तो बलियाबी की रेखें निकल रही थी, दियारे हबीब का स्टेज था। बड़े बड़े लोगों ने कहा
کہ پٹنہ ادارے شریعت سے ایک بچہ آیا کیا بولے گا؟ جب بلیابی کے نام کا اعلان ہوا الحمدللہ مجھے فخر ہے، رئیس القلم کی دعاؤں پر، مفتی اعظم کی عطاؤں پر 2 گھنٹہ 20 منٹ کھڑا ہو کر خطاب کیا۔ اس وقت علامہ عزیز اللہ مظہری مسکرا مسکرا کر کہتے رہے بولتے رہو آج کی رات تیرے نام۔ واہ واہ، یہ بڑوں کا دل تھا، یہ بڑوں کا جگر تھا۔ عالم کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، اور اگر حاسد ہو تو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ جی بے شک، اس لیے کہ وہ وارث انبیاء کا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ نوکر نہیں ہوتا، مالک۔ جی بے شک، اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ وراثت لٹ کہاں رہی ہے، وراثت ٹوٹ کہاں رہی ہے، وراثت بکھر کہاں رہی ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی 24 گھنٹہ سوچے تو یاد رکھنا تہجد کی نشانی پیشانی پر رہے نہ رہے، اس کے خدمات کا سورج کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق بخشی کہ آج ہم اس عالم کے عرس میں آئے ہیں۔ بس آخری حصہ گفتگو کا وقت زیادہ لے لیا، معاف کریں گے، چونکہ الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت اس وقت اسٹیج پر موجود ہے، کچھ لوگ قیام گاہ میں ہیں جن کو آپ سنیں گے بھی۔ اہل سنت کے سب سے کمزور کڑی بلیابی ہے، ہم سے بہتر، ہم سے اچھے، ہم سے ہر اعتبار سے بڑے لوگ ہیں جن کی گفتگو آپ سنیں گے، کلام بھی سنیں گے۔ بس آخری حصہ یہاں مرید ہونے سے پہلے خلافت دے دیتے ہیں، لیکن قربان جاوو ولی را ولی می شناست، ولی را ولی می شناست۔ یہاں لوگ خلافت کے لیے نہ جانے کون کون سی آفت لاتے ہیں، لیکن قربان جاؤ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند پر اپنے وصال سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے میرے مفتی اعظم شبیہ غوث اعظم نے ایک قاصد بھیجا، اپنی کلاه بھیجی، اپنی ٹوپی بھیجی، اپنا امامہ بھیجا، اور میرے مفتی اعظم نے اپنے ہاتھ کا تحریر کردہ خلافت نامہ بھیجا، اور بھیج کر کہا یہ لے جاؤ، مولانا عزیز اللہ مظہری کی امانت میرے پاس ہے، لے جاؤ کمر ہٹی میں ان کی امانت ان تک پہنچا دینا۔ اللہ گویا ہمارے سرکاروں کے بھروسے کا نام علامہ عزیز اللہ مظہری ہے، وراثت اہل سنت کا نام علامہ عزیز اللہ مظہری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قطب ترہت سیدی مرشدی مولائی آقائی سرکار سرکاہیں داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم سبوں کی عقیدت اور محبت کے اس خراج کو قبول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم۔